Mag-isip sa ako. Student. ID. Student ID. Member. Wala, ikaw lang man! Uy, ID member. Oh. Ay, paano ngay? Dili, dugtong-dugtong tong mga salita. Ay. Oh. ID member. ID member. Member. ID? Member ka. Member na. Member. Membership. Ship cruise. Mali mo na! Cruise ship. Ship. Wala na! Mali na ka! Alut ka! Sige, ikaw na maghatag. Mini. Mo. Mini mo. Ay na mo. Uy, tama man. Mini mo. Oh. Mo. Sausa mo. Pataka na! Tama, lagi mo man ako mo. Oh, ikaw dugtong sa mo. Mo. Moog. Ano, lagi na. Charot. Mo. Moon. Tama bitaw. Mo. Uy, ang tama dugtong on. Ulit. Hatag word. Ikaw na patatag. Stable. Yawa. Stable health. Center. Health center. Health. Uy, center. Center na ka. Center area. Pwede. Area responsibly. Ah! Responsibly attack. Attackers. Ang sakit tag dito, Kern. Kern beef. Ikaw na po. Attacker? Attack? May attack? Lain na lang na word. Naglag na siya. Ulit. Amlu. Cook. Ha? Cook. Cooking. Ulit lang ka naglag siya. Ako? Cook. Key. Cook. Cook. Flirt. Sana. Ano? Battery. Oh? Battery, itong tanam eh. Cook battery? Ano sa? Lahat naman ang battery. O say cook battery. Ay, Gusto- battery. Battery health. Eh, health center. Center area. Siya mo, wala yan. Kaya balik-balik. Balik-balik. Eh, responsible. Balik-balik. Responsible. Diri mates among ka-bright, guys. Pas mo? Lain ako na word. Wait lang. K. Susi? Key. Keychain. Chain wire. Chain. Wireless. Eh. Less. Less the pain. Sabay. Yawa, naglag. Yawa, magkalong eh. Yawa, naglag siya. Naglog. Lantawang una-una, nakatawan ako. Ha? The word is bar. Tigwin to guru. Barko. Barko bar. Ano ka lang no, bar ko? Ay, buta mong gadira. Bar, tapos sa baba, ang imo tumpay ko. Bar ko. Walay ba na ako? May nga lang, di pag, ay, pag undusan ko na ba? Stapa. Ano, di ba? Stop. Una pa. Stop pa. Dili ba? Unsa dahil mo ginamit? Halimbawa, may gagkop chair. Dugtungan mo man. Ana, good. O gani, stop. Stop ba? Mahunong stop.
Isip ko. ID. Student ID. Member. Wala, ikaw naman. Uy, ID member. Oh. Ay, paano nung ay? Dili, dugtong-dugtong itong mga salita. Ay, ID member. ID member. Member. ID ka. Member na. Member. Membership. Ship cruise. Mali mo na. Cruise ship. Ship. Wala na. Mali na ka. Alat ka. Sige, ikaw na. Mini. Mo. Mini. Ay na mo. Uy, tama man. Mini mo. Mo. Sausa mo. Pataka lang mo. Lagi mo man ako mo. Ikaw dugtong sa mo. Mo. Mabog. Ano lagi na? Mo. Moon. Ganito man, ginakuha mo dapat tugtungan mong on. Oh, ano? Tibulir. Yawa. Stable health. Center, health center. Health. Uy, center. Center na ka. Center area. Area responsibly. Responsibly attack. Attackers. Ang sakit na attackers. Kern beef. Ikaw na po. Attacker. Attack. Okay, attack. Lain na lang mag-break. Wala, nag-vlog na. Ulit. Amlo. Ako? Cook. Cake. Flirt. Ano? Battery. Oh? Battery? Sumpa na. Cook battery? Ansa? Naglag. Lahi naman ang battery. O tayo cook battery. Ay, battery. Battery health. Health center. Health center. Wait lang, nagtawag to si Gwen. Center, ay. Gwen lang yun. Oh, 500. Kailangan man siya